नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज यही वीडियो में आप सहित +2 सेकेंड इयर एमआई ओडियार पुष्पपुरी वर्षा बरण जहाँ को कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिं तार किसी 3 मास क्वेश्चन मुझे आपन सेयर करी। मैं पूर्व एमआई ओडियार अनेक 1 क्वेश्चन 2 मास क्वेश्चन आउ इतिहास 3 मास क्वेश्चन अलरेडी वीडियो बना सारी। जदि आप देखी ना चैनल प्लेलिस्ट देखिपारे आ वीडियो आगे मुझे कहि आप पीडीएफ टी को किपर भाव पाइपर। तो चलते स्टार्ट करवा। इतिहासर क्यों अनाम जुगर क्यों कथा लेखक शुणी। इतिहासर क्यों अनाम जुगर क्यों कथा लेखक शुणी। कविता कविता पुष्पपुरारे वर्षा बरण प्रिंटिंग मिस्टेक है कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही। इतिहास क्यों अनाम जुगर विद्यालय विरही चक्षटे पुष्प अर्घ्य जलद को पूजा करी अलकापुरी थिबा तार प्रिया पाखक मेघ हाथ में खबर पठाई कथाटा लेखक शुणी। तो लेखक कौन शुणी ना इतिहासर क्यों अनाम जुगरे गोटे विवाहित विरह जक्षटे पुष्प अक्षर जलद को पूजा करी अलकापुरी थिबा ता प्रिया पाखक मेघ हाथ में खबर पठाई कथा लेखक शुणी। नेक्स्ट देखा उत्कल भूमिर दुई दिगर वर्णना कर। तो उत्कलर दुई दिगर वर्णना कर कौन कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही। कविता पुष्पपुरारे वर्षा बरण। भारतर सारभूता उत्कल भूमि एक दिगरे पुग पुनांग डाल ताल तमाल तांबूल और नारिकेल वृक्ष राज्य विश्वभित महदूती बेला और अन्य दिगरे तुंग शिखारी समाकूल निबिड़ वनभूमि असरंती श्यामल शोभार अपूर्पा होइछि उत्कल भूमि। तो उत्कल भूमिर दुईटी दिग देखिले। नेक्स्ट देखा लेखकों जन्मभूमिर रूपचित्र उपस्थापना कर। कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही कविता पुष्पपुरारे वर्षा प्रिंटिंग मिस्टेक है मुझे आप बुझीपे अंडरस्टांडिंग कर। ताल तमाल गुआ नड़िया पान पोलांग बनरे शुभ सुशोभित सागर बेलारे बलयित उच्च पर्वत श्रेणीयुक्त निबिड़ वनभूमिर असरंती सबुजिमारे अपूर्पा कोटि वीर प्रसविना कोटि कीर्तिधारिणी तटिनी मालिनी प्रचुर रत्नधारिणी सुजला सुफला श्यामला भूमि खंड होउछि लेखकों जन्मभूमि उत्कल। माने लेखक उत्कल बहुत सुंदर वर्णना कर प्राकृतिक रूपस्वार अनन्य। तो ये कौन उत्कलर गोटे रूपचित्र जहाँ को लेखक अति सुंदर भाव लिखि वर्णना कर। निघंच वन मध्य वनवासी मानकर बासभूमि को जलद किपर चिन्ह पार। कविता पुष्पपुरारे वर्षा बरण कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही। निघंच वन मध्य वनवासी बासभूमि को सहज जल चिन्ह पार ना मात्र वन मध्य जोटी गोपालर गलघंटी और गोपालर बंशी स्वन शुणाଯିब किंबा कुड़िया घर उत्कट धूमकुंडली देखा सहीटी ही वनवासी बासभूमि बोली जलद चिन्ह पार। नेक्स्ट देखा क्यों मानू निराश न करी अविरात बारिपात करने को लेखक जलद को अनुरोध कर। वनभूमि रे बास करथिबा सरल निरीह कर्मठ वनवासी जो माने कि अन्य कहार अनुग्रह न लोड़ी केवल वर्षा उपर भरसा करथांती निज स्वेद अर्जित धन रे उदार पोषण करती सुंदर स्वास्थ्य और निर्मल मन और मानविकता परिपूर्ण जार मनोरज्य सही मानू निराश न करी अविरत बारिपात करने को लेखक जलद को अनुरोध करछंती। मेघासन गंधमार्दन और माल्यगिरी संक्षिप्त चित्र दियो। कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही टी प्रिंटिंग स्टेज में आगे कही। कविता पुष्पपुरारे वर्षा बरण। उत्कलर उत्तरांचल मेघासन पश्चिमांचल गंधमार्दन और दक्षिणांचल माल्यगिरी पर्वत अवस्थित। कौन अच्छी ना उत्तर में अच्छी उत्तरांचल मेघासन पश्चिम माल अच्छी गंधमार्दन ये सब एमसीक्यू पचारि पारे। तो ध्यान दे शुणु दक्षिणांचल अच्छी कौन माल्यगिरी पर्वत यही पार्वत्यांचल अत्यंत गिरीशंकुल और महावन में परिपूर्ण माने कौन ये पार्वत्य अंचल यही निस्तब्ध महावनर महासंकित सभ्य जगत शुणी ना कि असर रत्नभंडार को कहीं आज पर्यंत कल्पना करें। यही पर्वत घेरा वनांचल उदार संगीत शुणिले मन अनामधेय धाम को जीवा सहित जीवन पद्म विकसित हो उठे। नेक्स्ट देखा संबलपुर अंचल नारी मान वैशिष्ट्य उपस्थापना कर। संबलपुर अंचल नारी मान वैशिष्ट्य है पूर्व दिगरे सुंदरा फिटी फाटिबा आगुरी संबलपुर बौद्ध मैंने प्रभात स्नान सारी सज शेफाली हास्यमय होती एमानक आलस्य विहीन पादरे पद्म फुटी उठे और कुला कुशल हाथ स्पर्श छोट घरटी हसी उठे। दुख दंडे विषाद कालीमा यही नारी मान छुए ना। कटकर वैशिष्ट्य उपस्थापना कर। उत्कलर उत्तमांग सौधावली शोभित कटक उपकूल अंचल अवस्थित
ଏହି ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜବ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଜୟ ସେନାବାହିନୀର ବାହାର ଝଟକାତି ବେଗରେ ଦୁର୍ଗକୁ ଜୟ କରି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ମୃତିପୁଟ ବିଡ଼ାନାସୀ ଏବଂ ବାରବାଟୀର ସ୍ଫଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଅତୀତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହିଠାରେ ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିଠାରେ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କୋଣାର୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଆଲୋଚନା କର। ଉପକୂଳ ପଥରରେ ଧୀର ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବାରିଦର ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷଦେଶ କର୍ଷିତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଭୁବନମୋହିନୀ କୋଣାର୍କ। ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ବିଜନ ବେଳାରେ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘନକୁ ଦେଖି ଅତୀତର ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଲଳିତ କଳାର ଛାନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା ଶୁଣାଇବ। ଏହି ମୂକ ମନ୍ଦିର ଯଦି କଥା କହିପାରନ୍ତା ତେବେ ତା ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ କୋଣାର୍କର କିଛି ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ଭରା ଉତ୍କଳ ଯଦି କମଳ ପୁଷ୍ପ ହୁଏ ନୀଳାଜଳ ତାର କେଶର ସଦୃଶ୍ୟ। ନିଜେ ନୀଳାମୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ। ନୀଳାଚଳ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୂପଚିତ୍ର ଦିଅ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୂପଚିତ୍ର ଦିଅ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ସେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେ କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ସେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସେ ଥିଲେ ସଶ୍ରୁଳ, ଅଶ୍ରୁଳ, ଖର୍ବ ଓ କ୍ଷମ ମଣିଷଟିଏ। ଉତ୍କଳର ଆମା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଥିଲେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଛିତା ଜନତାର କରୁଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଦଧିଚି ପରି ସେ ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ଅତୀତ ଐତିହ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଉତ୍କଳର ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ଅବସ୍ଥିତ। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। ସାଧବ ଏଠାରୁ ସିନ୍ଧି ପାରି ହୋଇ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁଟ ଏହି ଭୂମିର ଅତୀତ ଐତିହ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଥିଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନର କିଛି 3 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର PDF ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଅନେକ ସବୁ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ସବୁ emailରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 1 ମାର୍କ୍ସ 2 ମାର୍କ୍ସ 3 ମାର୍କ୍ସର। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଆପଣ